thought innocent yachago. So I think he lost control over it, or I don't know exactly what has happened. But he has banged that pillar, the concrete pillar, Okay. and his bike has fallen on the road. So after that, Which bike it was? this bullet. Bullet. Yeah. What time this incident occurred? Evening, no, I think it's 4 o'clock or 4:30 or 5:30. सध्या आम्ही पावलेले असा अस्नोड जे बाय कडेन म्हणटात पळय त्या जाग्याचेर सध्या आम्ही पावलेले आसा. आता थोडो वेळ जालो आमकां एक खबर कळ्ळी हांगासर ज्या जाग्याचेर सध्या हांव उबो आसा त्या जाग्याचेर सांजेच्या टायमार 4 ते 4:30च्या सुमार हांगासर एक मेजर सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा. हेची पुराय अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की जो जागो आता तुमकां सध्या हांगासर दिसता हो तो जागो हांगासर म्हणटा अस्नोडा बाय कडेन, आनी ह्या जाग्याचेर हांगासर एक मेजर सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा. अशें आमकां कळयलां की जो एक्सिडंट जाला पळय तो हांगासर सध्या मरण पावलेलो आसा अशी इन्फॉर्मेशन सध्या मेळिल्ली आसा. ही पुराय अपडेट जाणून घेवपा खातीर आमी सध्या ह्या स्पॉटाचेर पावलेले आसा. जी इन्फॉर्मेशन सध्या आमच्या मेरेन मेवल्या ती इन्फॉर्मेशन सध्या अशा तरेन आसा की हो जो रोड आसा हो आसा सिरसय टू अस्नोडा ह्या रस्त्याचेर, आणि जो मयत जाला त्याचे नाव जावन आसा मिलेश मोहन नायक म्हणून. अशें आमकां कळ्ळां की मिलेश मोहन नायक जो मरण पावलो तो आसलो अस्नोडचो एक प्रेझेंट पंच मेंबर म्हणून. जेन्ना मिलेश हांगासरल्यान आपली जी बुलेट जी आसा त्या बुलेटी वयल्यान जेन्ना सिरसेच्या रस्त्या वयल्यान आपल्या घरा कडेन वयतालो बुलेटी वयल्यान त्याच टायमार जेन्ना तो ह्या रस्त्याचेर पावलो हांगासर एक टर्न आसा, आणि टर्न असल्या कारणान हो रोड जो आसा हो सदांच रोड बिजी आसता. आणि जेन्ना तो हांगासर ह्या रस्त्याचेर पावलो त्या टायमार खंय तरी तो आउट ऑफ कंट्रोल जालो, कित्याक शार्प टर्न आसा आणि जो रस्तो जो आसा हो खंय तरी मातसो वयर सकला हांगासर आसा, आणि वयर सकला असल्या कारणान तो खंय तरी ह्या टर्ना वयल्यान जेन्ना आउट ऑफ कंट्रोल जालो आणि थेट त्याने धक्को जो आसा हो ह्या कंपाऊंड वॉलाचेर हांगासर मारलेलो आसा. आता कंपाऊंड वॉलाक हो काही एक एक्स्ट्रा पीस हांगासर आसा तेजेर थेट त्याने धक्को मारलो. धक्को मारल्या कारणान कंपाऊंड वॉल पूर्णपणे आम्ही पळयता तुटून हांगासर मोडून पडलेलो आसा. त्याची जर बुलेट जर तुम्ही पळयत जाल्यार पूर्णपणे डॅमेज जाल्ली आमकां दिसता की ते धक्को जेन्ना हांगासर त्याने मारलो ह्या हितून तो सिरियसली हांगासर इंजर्ड जालो. इंजर्ड जाल्ल्या कारणान त्यांचे ही गजाल जेन्ना त्याच्या फ्रेंड सर्कलांक त्याच्या रिलेटिव्सांक कळली तेंच्यांनी रोखडीच हांगासर घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांच्यानी 108 कॉल केलो. 108 रोखडीच हांगासर घटनास्थळी पावली. कोलवाळे पुलिसांचो स्टाफूय सध्या हांगासर पावलो. त्यांच्यानी ताका तुरंत बेगिना बेगीन त्यांच्यानी 108 घालून ताका उपचारा खातीर म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सध्या व्हेल्लो आसा. अशें आमकां कळ्ळां की म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जेन्ना ताका उपचारा खातीर व्हेल्लो तेन्ना डॉक्टरांनी खंय तरी ताका डिक्लेअर डेथ असो घोशीत केल्लो आसा. सध्या कोलवाळे पुलिसांची काही स्टाफ जो आसा हो सध्या हांगासर इन्व्हेस्टिगेशन आणि पंचनामा करपा खातीर सध्या पावलेले आसा. स्वता कोलवाळेचे PI विजय राणे हे सुद्धा हांगासर घटनास्थळी पावल्या. काही पुलिसांचो जो स्टाफ आसा हो म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सध्या आसा. हो जो एक्सिडंट जाला हो हांगासर एक मेजर आणि सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा. जो मयत जाला तो एक अस्नोडचो प्रेझेंट पंच मेंबर त्याचे नाव जावन आसा मिलेश नायक म्हणून. ह्या एक्सिडंटा बद्दल आनीक आमकां जितली इन्फॉर्मेशन मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. पळयत राहा तुम्ही इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे अस्नोडच्यान.